अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ नाज़रीन हज़रात और तालिब मोअल्लिमीन, नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। माफ़ कीजिएगा, कुछ मसरूफियत की वजह से आपकी खिदमत न कर सका। आपकी खिदमत में बंदा फिर से हाजिर है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका चेतरी के और उसी तरह कर्नाटका टीईटी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में कर्नाटका टीईटी के 2014 के क्वेश्चन पेपर 1 to 5 तलबा के लिए पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट के सवालात को हल किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इन सवालात को नज़ारा कीजिए। तो पहला सवाल है, बच्चे में नशोनुमाई तब्दीलियां वाक़या होती हैं। नशोनुमाई तब्दीलियां कैसे वाक़या होती हैं? पहला ऑप्शन है जिनसी अवामिल की वजह से सिर्फ, या माहौलियाती अवामिल की वजह से, या तग़ज़ियाई अवामिल की वजह से, या विरासती और माहौलियाती अवामिल की वजह से। इसमें सही जवाब ये है, क्योंकि बच्चे में अगर विरासती ख़ानदान में अगर किसी बच्चे के ख़ानदान में मोटे तगड़े हैं और उनका माहौल भी वैसा है, यानी वहाँ की ग़िज़ा, खाने की ग़िज़ा हो, रहने का माहौल हो, वो तमाम ऐसा है, तो बच्चा क्या है, बच्चे की नशोनुमा में तब्दीली वाक़या होती है। अगर विरासती अच्छी खासी है लेकिन उसके लिए माहौल मुनासिब नहीं है, साजगार नहीं है, तो बच्चा अपने बाप दादा के ख़ानदान में जैसी खासियत है वो तमाम खासियत अपने अंदर नहीं ला सकता। यानी उसकी नशोनुमाई तब्दीलियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं होती। कुछ होते हैं लेकिन क्या है, माहौल और विरासत, ये दोनों आमिल क्या है, नशोनुमा की तब्दीलियों को तब्दीली करने में एक अहम सबब है। अगला सवाल, प्याजे के मुताबिक बच्चे की इदराकी नशोनुमा में नजरिया बंदी या तजुर्बा काराना काबिलियत इस मरहले में होती है। तजुर्बा काराना मरहला क्या पूछ रहा है? तजुर्बा काराना काबिलियत कब होती है? ये प्याजे के बच्चे की इदराकी नशोनुमा में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान, प्याजेट के। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ये बताता हूँ। वीडियो देखिए, यहाँ पर देखिए, जीन प्याजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये उसके 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है सेंसिटिव, हिस्सी, 0 से 2 साल तक। दूसरा प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 6 या 7 साल तक। तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 या 12 साल तक। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर, तजुर्बा कराना काबिलियत। तजुर्बा कहाँ कर रहा है? यहाँ पर देखो, बच्चा तजुर्बा कर रहा है। क्या कर रहा है? एक गिलास लिया है, गिलास में कुछ डाल कर क्या है, देख रहा है ये कैसा है, ये कैसा है। ये बच्चे में क्या है, किस स्टेज में? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये तीसरा है। थोड़ा गौर से देखिएगा बच्चा किस तरह से कर रहा है। हम्म हम्म देखो, चाइल्ड लर्न रूल्स सच एज कंजर्वेशन, यानी रूल्स को जानता है बच्चा, ये करने से ये होता है, तजुर्बा करके जांचता है। यहाँ पर तजुर्बा कर रहा है बच्चा। तो 7 से 11 साल तक, यानी तीसरे मरहले में क्या है, तीसरे मरहले में। तो सही जवाब क्या है, रस्मी इदराकी, रस्मी कारकर्दगी का मरहला, रस्मी कारकर्दगी का मरहला। ये तीसरा मरहला भी है। हाँ, यहाँ पर बच्चा क्या है, का तजुर्बा करके सीखता है, तजुर्बे करने की काबिलियत बच्चे में पैदा होती है। अगला देखो सवाल, अगला सवाल है, आईक्यू के इस रेंज में दिमाग कमजोर जाहिर होता है। आईक्यू की कौन सी रेंज है? तो देखो, आईक्यू की रेंज देखेंगे, आईक्यू की रेंज, आईक्यू की रेंज देखो,
कमजोर कहाँ है, 1 से 70 तक। यहाँ पर देखो एवरेज रेंज भी थोड़ा याद रखिएगा, 85 से 85 से 105 तक एवरेज रेंज रहता है आईक्यू का, और सबसे ज़हीन बच्चे का 160 के अबाव, ऊपर प्लस दे दो। जीनियस का एवरेज का ये 3 याद रखना है बस, काफी, बाकी के भी याद रख सकते हैं आप देख कर, ये तमाम। तो यहाँ पर पूछा गया है कमजोर क्या है, 1 से 70 तक। लोवेस्ट रेंज क्या है, 1 से 70 तक है। हाँ, तो 1 से 70 तक आईक्यू स्कोर है, लोवेस्ट रेंज। तो यहाँ पर जवाब है लोवेस्ट 1 से 70 यहाँ है। तो चौथा ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब है, चौथा ऑप्शन सही जवाब है। तो अगला सवाल देखो, सह आबादी नशोनुमा है, 3 डायमेंशनल मॉडल किसने पेश किया, 3 डायमेंशनल मॉडल पेश करने वाला शख्स कौन है। हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 डायमेंशनल स्टेजेस। यहाँ पर जेपी विल्फर्ड, इसने क्या है 3 डायमेंशनल मोड को पेश किया। जेपी, यहाँ पर देखो जेपी विल्फर्ड है, तो ऑप्शन तो जेपी विल्फर्ड है ना। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए इसके इतने थ्योरी के इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके थ्योरी के। हाँ, टोटल कॉग्निटिव स्किल्स कितने हैं, 150 है, तो इसके मुताबिक भी पूछ सकता है। तो बहरहाल क्या है, इस थ्योरी को कौन से 3 डायमेंशनल थ्योरी, 1 2 3 3 डायमेंशनल है, सह आबाद है इसकी। हाँ, 2 आबाद में 5 हैं और 1 आबाद में 6 हैं पॉइंट्स एंड स्किल्स। तो इस सह आबादी नमूने को पेश करने वाला जेपी गिलफर्ड कहाँ है, जेपी गिलफर्ड, देखो गिलफर्ड है, बस काफी है, ये जवाब सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है सही जवाब है इसका। अगला सवाल, जहानत मुताल्लुक होती है, जहानत इसके मुताल्लुक है, किसके मुताल्लुक, जहानत जज्बाती कैफियत जाहिर करती है, या सोचने की काबिलियत जाहिर करती है, या इदराकी मतलब समझ, इदराकी काबिलियत जाहिर करती है, ये सॉरी इरादी इरादी की काबिलियत जाहिर करती है, या इदराकी यानी जहनी काबिलियत जाहिर करती है। इदराकी मतलब समझ, तो इसमें सही जवाब है इदराकी, ये जवाब सही है, इदराकी जवाब। अगला सवाल, एक कुंद जहीन बच्चा बहुत कम वक्त तक अपनी तवज्जो मरकूज रखता है, इस क्यों, कुंद जहीन बच्चा अपनी तवज्जो क्यों बहुत देर तक, कम वक्त तक मरकूज रखता है, सवाल। तो उसकी वजह क्या है, पहला ऑप्शन है उस्ताद को उस पर तवज्जो देने के लिए कम वक्त मिलता है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, वो वो बहुत शरीर होता है, ये भी नहीं हो सकता। उसके दोस्त उसके काम में खलल डालते हैं, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखिए, ये उसकी पैदाइशी खसलत है, खसलत मतलब आदत, मतलब ये पैदाइशी आदत है। कुंद जन बच्चा क्या है, बहुत कम वक्त तक अपनी तवज्जो मरकूज रखता है, ये उसकी खसलत है, पैदाइशी खसलत, पैदाइशी आदत है, तो ये इसका सही जवाब है। तो अगला ऑप्शन, अगला सवाल देखो, बसीरत आमोजिश, बशीरती आमोजिश, इंसाइटफुल लर्निंग की खूबी क्या है। बसारत मतलब बीनाई, बसारत मतलब बीनाई, देखना की ताकत। बसीरत मतलब अक्लमंदी, ख्याली, जहनी तौर पर सोच में आती है ना, उसको क्या है हम बसीरत कहते हैं। तो इसकी खूबी क्या है, देखो पहला ऑप्शन है फौरी इदराक, यानी ख्याल की जाग उठना, फौरी इदराक फौरन समझना। दूसरा खुदकार मुतालिया, खुद ही खुदकार मुतालिया मतलब खुद पढ़ाई करना। तीसरा बहरान हल करना, बहरान मतलब मसले मसाइल आते हैं, बहरान। और तस्वुर कायम करना, सोच कर एक ख्याली पुलाव पकाना। तो इसमें सही जवाब है पहला ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, ख्यालात जाग उठते हैं, बसीरती आमोजिश, यानी बच्चा कुछ देखने के दौरान सीख गया होता है, तो हम क्लास में पढ़ाने के दौरान बच्चों से चंद तस्वुरात को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर गोल गुम्बज क्या है, गोल है, हाँ, गोल गुम्बज इसलिए उसको गोल कहा जाता है, और उसके चार चार रास्ते हैं,
جیسے ہی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کے خیال جاگ اٹھتا ہے، اس کے دماغ میں تصویر آتی ہے گول گمبز کی۔ اس طرح سے کیا ہے یہ بصیرتی آموزش سے، انسائٹ فل لرننگ، یہ پہلا جواب صحیح ہے اس کا۔ اگلا سوال ہے خدا داد صلاحیت والے بچے یعنی گفٹڈ لرنرس تلاش میں رہتے ہیں، کیا تلاش میں رہتے ہیں، کیا سوچتے رہتے ہیں؟ تجربہ گاہوں میں کام کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، یا لائبریری میں مطالعہ کرنے کے لیے کی جستجو ہوتی ہے، یا دوسروں پر بازی لے جانے کے لیے، میں اس سے بازی لے جانا مطلب انہیں ایک بچہ اگر ہوشیار ہے یا امتحان میں زیادہ نمبرات حاصل کیا ہے تو دوسرا بچہ کیا ہے اس سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بازی لے جانا بولتے ہیں، جیت حاصل کرنا، سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنا یہ کرتا ہے، یا تخلیقی خیالات کی تلاش میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا تخلیقی خیالات کی تلاش میں۔ گفٹڈ بچے کبھی بھی تخلیقی خیالات سوچتے ہیں، تخلیق مطلب نئی سوچ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگلا سوال، یہ سوال کیا ہے پیپر 2 میں بھی پوچھا گیا تھا، پیپر 1 میں بھی پوچھا گیا ہے۔ اگر لڑکے کی ذہنی عمر یعنی مینٹل ایج 8 سال ہے اور تاریخی عمر، تاریخی عمر مطلب اس کی فی الوقت سال کی عمر کتنی ہے 10 سال ہو تو اس کا آئی کیو کتنا ہے؟ تو یہاں پر ایک فارمولا بھی ڈال کے میں نے اس وقت حل کیا تھا، دیکھو آئی کیو برابر مینٹل ایج بٹے ذہنی عمر بٹے تاریخی عمر، تو اس کو اس طرح سے تقسیم کرنے پر کیا ہے اس کا جواب آیا 80، 8 10 80، تو یہ جواب صحیح ہے۔ یہ فارمولا یاد رکھو آپ، یہ فارمولا یاد رکھو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، یہ فارمولا کافی ہے اس سوال کا جواب حل کرنے کے لیے۔ تو اگلا سوال، ایک لڑکی موسیقی میں نمایاں قابلیت رکھتی ہے، یہ مثال کس کے نمایاں قابلیت رکھتی ہے؟ بہترین قابلیت، یہ مثبت انداز ہے، جستجو ہے، اندرون ترغیب ہے، دلچسپی ہے، یعنی نمایاں قابلیت کب ظاہر ہوتی؟ کوئی شخص یا کوئی بچہ خود آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب جا کر کیا ہے وہ بچہ اپنے اندر بہترین قابلیت نمایاں قابلیت ظاہر کرتا ہے، تو بچے کے اندر سے وہ کیا ہے وہ اسے ترغیب دلاتی ہے، میں اس سے کرنا، مجھے کچھ حاصل کرنا اندر سے، تو اس لیے کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے اندرون ترغیب، یعنی بچے کے اندر اگر ترغیب آئے وہ خود سیکھنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو کیا ہے اس کے اندر نمایاں قابلیت، اس میں بہترین صلاحیت پروان چڑھتی ہے، آگے بڑھتا ہے بچہ، تو صحیح جواب یہ ہے تیسرا آپشن۔ اگلا سوال، گفتگو میں تک بندی، آرٹیکولیشن اور سپاٹ لہجے کے ذریعے زبان کی نشوونما کا باعث کیا ہے؟ زبان کیوں نشوونما کیسے نشوونما ہوتی ہے؟ یہ تک بندی اور سپاٹ لہجہ، اس میں یہ دونوں بھی زبان کے نشوونما میں کیسے عمل کرتے ہیں گفتگو کے لیے، بات کرنے کے لیے؟ اب مثال کے طور پر آپ لیجیے گا ایک چھوٹے سے بچے کو ابھی باتیں نہیں کرتا تو وہ باتیں کرنے کیسے سیکھتا ہے اس کے بارے میں تو سوچیں گے، پہلے آپشن دیکھیں گے، مضبوطی، انضمام، بصیرت، دیکھ کر، سوچ کر، تیسرا مشروطیت یعنی ملا کر، یا نقل کر کے انہوں بولے تو ہمیں بول کے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے خاص کر کے بچے نقل کر کے سیکھتے ہیں، کیسے نقل کر کے، ہمیں جیسے بات کرتے ہیں بچے بھی ویسے ہی بات کرتے ہیں، دیکھیے گا بچپن میں بچوں کو شاید آپ کو تجربہ ہوگا، بچے کیا ہے اگر ہم بچے کو کسی جانور کو بتا کر یہ گدھا ہے کہہ کے بولتے تو بچہ گدھا کہہ سکتا ہے، اگر ہم کسی بات کو دہراتے ہیں، کسی بات کو بولتے ہیں تو بچے اسی بات کو کیا ہے دہراتے ہیں، دہرا کر سیکھتے ہیں بچے۔ تک بندی مطلب باتیں کرنا بار بار، وہی انہی باتوں کو دہرانا جس سے کیا ہے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، جسے بکواس بات کہتے ہیں نا اس کو کیا ہے تک بندی کہتے ہیں، یہ ڈکشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فیض اللغات میں تک بندی کا مطلب کیا ہے۔ اور سپاٹ لہجہ یعنی
बेहतरीन अंदाज में बात करना। अगर कोई शख्स अच्छे अंदाज में बात करना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए, नकल करना चाहिए, उसको बार बार दोहराना चाहिए, तब जाकर क्या है वो सपाट लहजे में बात करता है। शायद आपको याद होगा, देखे होंगे आप, सुने होंगे, हाफिज कुरान कितनी बेहतरीन अंदाज में किरात पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार नकल करते हैं, रटते हैं, उसको दोहराते हैं। हाँ, तो आप, अगर आपको भी उनकी तरह किरात करना है तो आपको भी उनकी आवाज को सुनकर नकल करने की कोशिश करना है, उसको दोहराने की कोशिश करना है, तब जाकर क्या है हमारा लहजा सपाट होगा, गुफ्तगू बेहतरीन होगी। तो इसका सही जवाब चौथा है, नकल करना। अगला सवाल, कानूनी मश्क, कानूनी मश्क, मश्की कानून क्या है? देखो, से मुताल्लिक, कानूनी मश्क से मुताल्लिक एक मुहावरा क्या है? दूसरी चीजें बराबर हैं से मुराद क्या है? दूसरी चीजें बराबर है, असर और तैयारी, इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल, तसहीह और शदीद शिद्दत, तहरीक और जवाबी अमल। थोड़ा कंफ्यूज लगता है। मुहावरा है, क्या है ये? मुहावरा है। क्या मुहावरा क्या है? दूसरी चीजें बराबर हैं, मतलब ये तो आप पहली के बराबर है, उसके साथ साथ दूसरी भी बराबर है, मतलब पूरे बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी चीजें थे वो तमाम दूसरी भी बराबर है, पहली भी बराबर है, तो दूसरी भी बराबर है, हमने गिनती की। तो इसका सही जवाब क्या है? तैयार है। इसका मतलब क्या है? तैयार है। असल और तैयार, असल मतलब उसको गिनने पर क्या सही निकले, और हम तैयार हैं काम के लिए, मशक करने के लिए। इसका मतलब सही जवाब पहला है, असल और तैयार। अगला सवाल, कानूनी तासीर, लॉ ऑफ इफेक्ट, तासीर मतलब असर करना, अहमियत क्या है इसकी? सिर्फ इनाम देना, या सिर्फ सजा देना, या इनाम और सजा दोनों देना, या ना, ना ही इनाम ना सजा? तो इसमें सही जवाब है इनाम और सजा, ये दोनों भी क्या है कानूनी तासीर की अहमियत रखते हैं। तो ये दोनों इनाम और सजा, लेकिन आज के दौर में सिर्फ इनाम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सजा का नहीं। सजा नहीं देने के लिए क्या है मना किया गया है हुकूमत की तरफ से। तो इसमें सही जवाब क्या है? तीसरा है, इनाम और सजा दोनों क्या है कानूनी तासीर की अहमियत बयान करते हैं। अगला सवाल, दिमागी महारत और नुमाइश की जांच के लिए मौजू तरीका जांच, दिमागी नशोनुमा और फहमाइश, दिमाग की जो बच्चे की नशोनुमा होती है वो उसकी जांच करना है, या फहमाइश मतलब फहम, बच्चा कितना समझा है इस मवाद को जांचने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? कसीर इंतखाबी नुई जांच, यानी मल्टीपल चॉइस, अब एक सवाल है उसके चार जवाब आए, इसमें से कौन सा जवाब सही है वाह, ऐसा करते हैं। या जोड़ियां लगाना, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, जोड़ियां लगा दी, ऐसा ये इसका ये इसका ये है। या मजमून नविश, एक टॉपिक देखा गया उस पर मजमून लिखने के लिए कहते हैं। या मुकम्मल करो, ये खाली जगह, खाली जगह देखकर क्या है यहाँ पर क्या आना चाहिए इस जुमले के हिसाब से, ये पूछते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बच्चा मल्टीपल चॉइस का देने पर क्या है सिर्फ सोचता है, ज्यादा नहीं सोचता। यहाँ पर होते जवाब, यही सवाल होते यहीं पर जवाब होते, लेकिन ये दिमागी नशोनुमा को जाहिर नहीं करता। जोड़ियां लगाना, यहाँ एक तरफ ये आगे पीछे देते, सिर्फ थोड़ा जहन लगाकर क्या है आराम से इसको भी हल कर सकता है, जोड़ियां लगाना भी नहीं आता। और चौथा ऑप्शन क्या है, मुकम्मल करो, यानी खाली जगह कंप्लीट करना है, लेकिन पहला थोड़ा दे देती, आखिर में थोड़ा दे देती, तो बीच का लिखना मुश्किल नहीं होता, तो ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सही जवाब है दिमाग की महारत और फहमाइश की जांच करने के लिए क्या है मौजूद तरीका क्या है, मजमून नवेशी है, यानी बच्चे को मजमून देकर मजमून लिखने के लिए कहने पर, मजमून देकर उस पर लिखने के लिए कहने पर बच्चा क्या है अपने तमाम ख्यालात और तसव्वुरात को उसमें लिखने की कोशिश करता है। तो उससे पता चलता है कि बच्चे का जहन कहाँ तक है, वो कितना समझ पाया है। तो ये जवाब सही है इसका, तीसरा जवाब। अगला सवाल है, मारूजी नोयत के टेस्ट को मुख्तसर जवाब नोयत के टेस्ट पर फौकियत दी जाती है, क्यों? मारूजी
यहाँ पर कहा है ना मल्टीपल चॉइस, इसे मारूज कहा जाता है। हाँ हाँ। और दूसरा मुख्तसर, ये मारूज मतलब एक मार्कस के, मारूज मतलब एक मार्कस के शॉर्ट क्वेश्चंस। मुख्तसर मतलब 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े, 2 या 3 जुमलों में लिख दें, 2 या 3 जुमलों में। यहाँ पर क्या बोल रही, मारूजी नोयत के टेस्ट को मुख्तसर नोयत के टेस्ट पर फोकस दी जाती है। क्यों? क्योंकि सवाल ऑप्शन देखो, मौजूयत के उनसर को कम करने के लिए, बड़ा मौजू होते उसको कम करना है उसके लिए, या सवालात तैयार करने में आसानी होती है, ये तो नहीं है, सवाल हमें बड़े भी निकाल सकते हैं आसान से, छोटे भी निकाल सकते हैं। बच्चों को पसंद आते हैं, नहीं, बच्चों को पसंद, पसंद बात की बात, यहाँ पर बच्चों की जांच लेना है। ज्यादा नंबरात हासिल करने में आसानी होती है, ये तो है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। इसमें सही जवाब है पहला, मौजूयत के उनसर को कम किया जाता है। एक मौजू बहुत बड़ा होता है, उसमें उससे उस बड़े मौजू को छोटा करने के लिए, यानी हम मुख्तसर सवाल को मारूजी में बना सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में, एक ऑप्शन में पूछ कर क्या है उसको जवाब लिखवा सकते हैं। यानी ये फौकियत इसलिए दी गई है कि मौजूयत को, मौजू यानी मवाद को कम करने के लिए, मवाद का जो अंसर होता है उसको कम करने के लिए क्या है, मारूजी नोयत के टेस्ट को मुख्तसर जवाबी नोयत के टेस्ट पर फौकियत दी जाती है। अगला सवाल, एक शख्स का अपने नुकसान के लिए दूसरे को मौरिद इल्जाम ठहराना, यानी दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये काम तेरी वजह से हुआ, ये गलती तेरी वजह से हुई, इल्जाम ठहराना क्या कहलाता है? तलाफी, जबर, जबर व इस्तेबदा, इस्तेबदाद यानी रिप्रेशन, जबरदस्ती तू कराए उसके नाम पर ठोसना, या दिन में जो ख्वाब देखना, ख्याली पलाव पकाना, ऐसा करना ऐसे, या तश्कील अमल यानी प्रोजेक्शन, या माकूलियत, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट, पहले सोच कर रखना कि ऐसा करे नहीं तो इसे ऐसा फंसाना है हमें। या चौथा माकूलियत, रेशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, माकूल तरीकों से सजा देना, तो मौजूद इल्जाम लगाना। तो सही जवाब है इसमें तश्कील अमल यानी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना, मतलब क्या है, पहले क्या है, पहले से तैयार करता है दूसरे को उसका इल्जाम ठहराने के लिए, उसके लिए सबूत भी इकट्ठा करता है, प्लान करता है पूरा, एक प्रोजेक्ट के तहत प्लान करके क्या है, इसका नुकसान पूरा उसके सर डालता है, दूसरे के, अपना नुकसान पूरा दूसरे के सर डालता है, दूसरे को ठहराता है प्रोजेक्ट करके, तैयार करके, क्योंकि बगैर तैयारी के ऐसे ही कोई नहीं मानते, उसके लिए सबूत चाहिए, अगर कोई इल्ज़ाम ठहराना है तो सबूत चाहिए, तो सबूत कैसे, प्रोजेक्ट करके, तश्कीली अक्स करके तैयार करता है। प्रोजेक्शन क्या है इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मुनज़्ज़म हिदायत इस उसूल के इतलाक से हासिल होती हैं। मुनज़्ज़म हिदायत किस उसूल के तहत हासिल होते हैं? देखो, मुनज़्ज़म हिदायत सही व खता के जरिए, या मशरूत रद्द अमल के जरिए, मशरूत अमल के जरिए, या बसीरती मुताले के जरिए। तो यहाँ पर मशरूत अमल के जरिए, हाँ, मुनज़्ज़म हिदायत मशरूत यानी शर्त जहाँ लगाई जाती है, शर्त से मशरूत, शर्त लगाकर अमल किया जाता है। यहाँ पर क्या है, हिदायत जाहिर शर्त, ये करना, ये नहीं करना, मुनज़्ज़म हिदायत दी जाती है, ऐसा करना हो, इसे मशरूत अमल कहा जाता है। ये मुनज़्ज़म हिदायत इसी में दिए जाते हैं। अगला सवाल, गाहक मुतकिज सलाहकार, गाहक मुतकिज सलाहकार, गाहक मतलब खरीदने वाले, कस्टमर्स, मुतकिज यानी कस्टमर मरकज, सलाहकारी यानी ग्राहकों को मरकज मानकर उनकी सलाह करने में भी कहा जाता है, उनकी सलाहकारी को ये भी कहा जाता है, उनकी सलाह करने को इस बात पर भी कहते हैं। कैसा, क्या है ऑप्शन, बिलदास्त सलाहकार यानी सीधे, गैर बिलदास्त सलाहकार यानी जिसे नॉन डायरेक्टिव कहा जाता है, गैर गैर बिलदास्त, बिलदास्त मतलब सीधा,
غیر بالراست مطلب انڈائریکٹلی، نان ڈائریکٹو کہا جاتا ہے اس صلاح کا. صلاح کا مطلب، صلاح مطلب سدھارنا. تیسرا آپشن ہے انتخابی صلاح کا. چوتھا ہے گروہی صلاح کا. گاہک مرتکز صلاح کاری کو یہ کیا کہا جاتا ہے؟ غیر بالراست صلاح کار کہا جاتا ہے. کیونکہ گاہک ایک فکس نہیں رہتا، گاہک فکس نہیں ہوتے. ان کو کیا ہے دوسرے طریقے سے بغیر راست طور پر ان کو نہیں بتایا جاتا. مثال طور پر کیا ہے، اب نیوز میں یا یوٹیوب چینل میں بیچ میں ایڈورٹائز آتے ہیں، دیکھو ہاں ہم صرف بتاتے ہیں ڈائریکٹ طور پر تم یہ خریدو، تمہیں خریدنا اس نہیں بولتے، اس کے یہ فائدے ہیں بتاتے ہیں، بتایا جاتا ہے یوٹیوب میں وغیرہ. جو ایڈورٹائز آتے ہیں، ایڈورٹائز میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ خریدنا الحمدللہ الحمدللہ. ایڈورٹائز میں کیا بتایا جاتا ہے؟ اس پروڈکٹ کے اتنے فائدے ہیں، اس چیز کے یہ فائدے ہیں. الحمدللہ. تو اس فائدے بتایا جاتا ہے، تمہیں یہ خریدو ایسا نہیں کہا جاتا. تو فائدے دیکھ کر کیا ہے گاہک خریدار کیا کرتا ہے، ہاں اسی فائدے ہیں ہمیں خریدنا کے خریدتا ہے. تو اسے غیر بالراست صلاح کار کہا جاتا ہے. انڈائریکٹلی کیا ہے اسے بتایا جاتا ہے تو یہ خریدنا ہوگا. تو یہ کیا ہے غیر بالراست صلاح کار ہے. دوسرا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال، ایک لڑکی کو مختصر کہانی پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اس نے کہانی پڑھی اور اس سے متعلق تمام سوالوں کے جواب دیے. اس کی رائے ہے کہ کہانی کا اختتام کچھ مختلف ہونا چاہیے تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی ہے. وہ لڑکی کہانی کے مطالعے میں اچھی قابلیت رکھتی ہے، تخلیق کاری ہے، کھلے دماغ والی ہے یا ذہین ہے. یہاں پر کھلے دماغ والی نہیں آتا. کہانی میں مطالعہ وہ تو رکھتی ہے لیکن کیا ہے صحیح جواب ہے تخلیق کاری ہے. تخلیق کا بچے ہی کیا ہے بتا سکتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ہونا تھا، ایسا رہے تو بہتر تھا، اختتام کچھ مختلف ہونا تھا. تو یہ جواب صحیح ہے. اگلا سوال، لڑکا کم خود پسند، کم تشدد، کم خود غرض، کم تقاضا کرنے والا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حاصل کر لی ہے. کیا حاصل کر لی ہے؟ لڑکا کم خود پسند، خود پسند نہیں ہے، مجھے سناتا میرا کم ہے. تشدد جھگڑالو بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملنسار ہے. اور کم خود غرض ہے، خود غرضی بھی کم ہے اس میں. یہ ہوتا مجھے سنا، میرے کلاس کھانا، یہ سب میرے نام سے نا، ایسا نہیں، سب کو مل بانٹ کر لوگوں میں تقسیم کر کے کھانا چاہتا ہے. کم تقاضا کرنے والا، مجھے یہ سب بھی ہونا، ایسے مانگے نہیں رکھتا بہت سارے. تو اس کی کون سی، اس نے کیا حاصل کر لی ہے؟ کیا یہ جسمانی نشوونما حاصل کر لی ہے یا جذباتی نشوونما، دماغی نشوونما، سماجی نشوونما؟ یہ تمام کام کم خود پسند، کم تشدد، کم خود غرض، کم تقاضا، یہ تمام کام ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ نہ جسمانی میں، نہ جذباتی میں، نہ دماغی میں، وہ تمام سماج میں پائے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا صحیح جواب ہے سماجی نشوونما. کیا ہے؟ سماجی نشوونما ہے. اگلا سوال، ایک بچہ ایک چمچے کو تھامنا سیکھ چکا ہے. چمچہ پکڑتا ہے بچہ. اس طرح ایک لمبی چیز کو تھامنا بھی سیکھ سکتا ہے. چمچہ پکڑا ہے تو اس کا مطلب لمبی چیز بھی پکڑ سکتا ہے آگے چل کر. یہ اس کے لیے تعمیری گوشہ بنیاد ہے. آگے تعمیری گوشہ کون سا ہے؟ ذہن نشینی ہے، ذہن میں رکھتا ہے کہ میں یہ پکڑوں پھر یہ پکڑنا، یا فراہمی یا ٹھہراؤ آتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے یہ پکڑنے سے پھر یہ پکڑنا، یا اسکیما ہے یا مطابقت ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے فراہمی، ٹھہراؤ. پکڑ کر ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہے بچہ پکڑ کے ہاتھ میں یہ کیسا ہے، اسے ایسا پکڑنا، کیا ایسا پکڑنا، سامنے پکڑتا ہے، پیچھے پکڑتا ہے، پکڑ کر دیکھتا ہے. تو بعد میں کیا ہے سوچتا ہے کہ میں ایسے کوئی بھی دوسری بھی چیز پکڑ سکتا ہوں. وہ کیا ہے اس طرح سے بچہ پکڑنا سیکھ سکتا ہے. اس کا صحیح جواب فراہمی. اگلا سوال، وہ مرحلہ جس میں سیکھنے یا آموزش کی رفتار دھیمی ہو کر رک جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دھیمی ہو کر رک جاتی ہے،
جس کے آگے سیکھنا ناممکن ہوتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہاں پر ایک انگریزی ورڈ ہے پلیٹو، دلچسپی میں فقدان، بیزاری، مشکل. تو اس کو کہا جاتا ہے پلیٹو. پلیٹو کا معنی دیکھیں، پلیٹو کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر پلیٹو کا مطلب گوگل ٹرانسلیٹر میں بتایا گیا ہے سطح مرتفع. سطح مرتفع مطلب اونچے پہاڑ میں ہموار زمین ہے. ہاں، یہ اونچا پہاڑ ہے تو یہاں کی یہ ہموار زمین کیا کہلاتی ہے؟ سطح مرتفع کہلاتی ہے. ہاں، تو پلیٹو یہ جواب کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ مرحلہ جس میں سیکھنے یا آموزش کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. یہاں پر اوپر چڑھتا ہے تو بچہ یہاں پر چڑھ کر سیکھتے جاتا ہے، آہستہ سے آگے بڑھتا ہے. ہاں، دھیمی ہو جاتی ہے، جا کر ایک مقام پہ رک جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا بچہ، اوپر چڑھ نہیں سکتا. یہاں سیکھنا ناممکن ہے، اس کو پلیٹو کہا جاتا ہے. کیا پلیٹو مطلب؟ سطح مرتفع. پہاڑوں پر جو موجود ہوتا ہے، پہاڑوں پر موجودہ ہموار زمین کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے. تو یہ گوگل ٹرانسلیٹر میں کیا ہے؟ سطح مرتفع بتایا گیا پلیٹو. اس کا صحیح جواب یہ ہے. اگلا سوال، ذیل میں سے اس کو گروہ مرحلہ یعنی گینگ سٹیج کہا جاتا ہے. گروہی مرحلہ، گینگ سٹیج. قبل از اسکول مرحلہ یا بعد از اسکول مرحلہ، تحقیقاتی مرحلہ، سوالاتی مرحلہ. کس مرحلے میں کیا ہے؟ بچہ گروہ میں رہنا سیکھتا ہے. اسکول سے پہلے بچہ گھر میں رہتا ہے. قبل از اسکول میں تحقیقاتی مطلب اخلاق کرتا ہے. سوال طلبی مطلب اگلا سوال کرتا ہے. بعد از بچپن مرحلہ، بعد از بچپن، بچپن کے بعد کا مرحلہ، وہاں پر بچہ باہر جا کر کیا ہے؟ دوست بنانا سیکھتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے. اسکول جانے کے دوران بھی کیا یہاں پر دوستوں کی تعداد کو بڑھانا سیکھتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا اسے زیادہ پسند آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جواب بعد از مرحلہ، بعد از بچپن کا مرحلہ صحیح جواب. اگلا سوال، طلبا کی دماغی صحت کی برقراری کے لیے استاد کو یہ کرنا پڑتا ہے. دماغی صحت برقرار رکھنے کے لیے استاد کیا کرنا ہے؟ سیر و سیاحت کا انتظام کرنا ہے، یا زیادہ نمبرات حاصل کرنے کی ہمت افزائی کرنا ہے، یا غیر صحت مند مقابلہ آرائی سے روکے، یا ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے. تو اس میں صحیح جواب تھوڑا دیکھیے گا، یہ جواب صحیح ہے. کیوں؟ غیر صحت مندانہ مقابلہ آرائی سے روکنا ہے. غیر صحت مندانہ مقابلہ آرائی کیا ہے؟ مثال کے طور پر موبائل میں گیمنگ کھیلنا، آج کل پب جی کا نام ہے، وہ غیر صحت مندانہ ہے، فائدہ نہیں ہے اس سے، صحت کو کچھ فائدہ نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے؟ آنکھیں بھی کمزور ہوتی، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کیا یہ جواب صحیح ہے. اگلا سوال، ایک لڑکی کو حسابی مسئلے حل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو حل کرنے کی بجائے رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، رونے لگتی بچی، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ راہ فراری میکانزم ہے، یا فرار ہونا چاہتی ہے، یا مطابقت میکانزم ہے، یا واپسی مراجت ہے، یا منفیت ہے، یا نیگیٹو سوچ ہے. تو اس میں سوال کا جواب صحیح ہے، واپسی ہے، واپس جانا چاہتی ہے بچے. راہ فرار نہیں ہونا چاہتی اسکول سے، لیکن کیا ہے وہ اس مسئلے سے واپس آنا چاہتی ہے، وہ اسے نہیں آتا. تو اس لیے کیا ہے وہ رونا شروع کرتی ہے، تاکہ وہ اس سوال کو حل کرنے سے پیچھے ہٹ کر واپس آ کر اپنے مقام پر بیٹھ سکے. واپسی ہے صحیح ہے اس کا، مراجعت. اگلا سوال، ترغیب کے تصور کا مفہوم اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. ترغیب دلانا، اکسانا، بچوں کو آگے بڑھانا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہنا. کس طرح اس کا مفہوم کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ معلومات کو یاد رکھنے کی قابلیت کر سکتا ہے، یا زیادہ مارکس حاصل کرنے کی قابلیت ہے، یا اپنی پہچان بنانے کی قابلیت ہے، یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی قابلیت ہے. یہاں پہ دیکھیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا بچوں کو ترغیب دلایا جاتا ہے. تو اس میں صحیح جواب یہ ہے. اگلا سوال، استاد بچوں کو
देही सनतगाह ले जाता है। क्या करता है? देही सनतगाह ले जाता है। देहात में, देही मतलब देहात में ले जाकर क्या करता है? जहां तलबा कपड़ा साजी, टोकरी बनाना, खिलौना साजी वगैरह का मुशाहिदा करते हैं, तो उस्ताद तलबा के रवैये की जांच करता है। ये मिसाल किसकी है? बेतुकी कदर पेमाई है, सिर्फ कदर पेमाई है, दस्तूर यानी रस्मी कदर पेमाई है, या मजमूई कदर पेमाई है? कौन सी कदर पेमाई है? ये क्या है? रस्मी कदर पेमाई है। ऐसा करे तो क्या है? बच्चों की सही जांच हो सकती है। एक रस्म, एक तरीका है कदर पेमाई, दस्तूरी कदर पेमाई या रस्मी कदर पेमाई। ऐसे बासानी कर सकते हैं। ये जवाब सही। अगला सवाल, क्लास में हर तालिब इल्म को एक मुख्तलिफ कार्ड दिया जा गया है, अलग अलग कार्ड, जिसमें मुख्तलिफ मनाजिर मौजूद है। मनाजिर मतलब फोटो है, उसमें अलग अलग से, मिसाल के तौर पर क्या है, किसी को नेचर का फोटो है, कुदरत का मंजर है, किसी को इमारत की तस्वीर है, किसी के पास कहकशां की तस्वीर है, किसी के पास किसी शख्स की तस्वीर है। तो ऐसा दिया गया है, हर तालिब इल्म को अपने अपने मंजर के मुताबिक एक कहानी कहनी है, जिससे उस्ताद को इसके रवैये से मुतालिक मालूमात करना है। ये टेक्निक कहलाती है, कौन सी कहलाती है? इंटरव्यू कहलाती है, मनसूबाई टेक्निक कहलाती है, मुशाहिदा बिल रास्त कहलाती है, सलाहकारी कहलाती है। हाँ? यहाँ पर इंटरव्यू तो नहीं होता, एक एक को बुला कर नहीं पूछते, है ना, एक एक को सवाल जवाब होता है इंटरव्यू में। यहाँ पर तस्वीर दिया गया है, हाँ, सलाहकारी भी नहीं हो सकती, हाँ। तो इसमें क्या है बचा? मुशाहिदा बिल रास्त या मनसूबाई टेक्निक। मुशाहिदा बिल रास्त कहा गया है, बिल रास्त मतलब वहां पर जो तस्वीर दी गई है, डायरेक्ट उनको उस तस्वीर देने के बजाय उस मुकाम पर ले जाकर बताना, इसको मुशाहिदा बिल रास्त कहा जा सकता है। तो सही जवाब है मनसूबाई टेक्निक, यानी मौलिम पहले मनसूबा बनाता है, ऐसा करना है बच्चों को क्या क्या। तो इस लिहाज से ये जवाब सही है, मनसूबाई टेक्निक। अगला सवाल, जज्बात जिसका इजहार करने में, सॉरी, जज्बात जिसका इजहार करते हैं वो है, क्या है जज्बात? भड़काव, हलचल, या इश्तियाल, हरकत, या बालिगी? भड़काव सही जवाब है। जज्बात क्या है? यहाँ पर भड़काव, कि भड़क जाना, किसी बच्चे को कोई बात करने पर क्या बच्चा भड़क जाता है, हलचल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, ये जज्बात को जाहिर करते हैं। अगला सवाल, किसी शख्स का रुतबा, स्टेटस और मुकाम की उसके ग्रुप में की जाने वाली पेमाइश कहलाती है। हाँ, क्या स्टेटस जाना है हमें, या उसका मुकाम जाना है, रुतबा जाना है, तो उसके लिए कैसे जांच करना? उसकी सूरत हाल की जांच कर सकते हैं, या नफ्सियाती पेमाइश कर सकते हैं, या सोशियोमेट्री तरीका, या तिब्बी इंटरव्यू, क्लिनिकल, तबीयत केमिकल देकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें सही जवाब है सोशियोमेट्री तरीका, सोशियोमेट्री। अवाम के दरमियान जब वो जाता है तो लोग उससे कैसे पेश आते हैं, उसको कहाँ बिठाते हैं, उससे किस तरह से बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, वो जांच जांच कहाँ जांचा जा सकता है, उसकी पैमाइश कहाँ की जा सकती है, वो क्या है? अवाम, सोशियोमेट्री मतलब अवाम के दरमियान की जाने वाला तरीका है। ये जवाब सही है। ये रहा 2014 का कलिका 2014 का कर्नाटका टीटी का पेपर 1 के चाइल्ड साइकोलॉजी के सवाल। इसी तरह से मज़ीद वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मज़ीद नोट्स और वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।